नमस्कार ओडिशावासी आज हूँ 9 मार्च 2026 सोमवार आज दिन टॉप 20 देश विदेश किसी गुरुत्वपूर्ण खबर रही जमीक सुभद्रा योजना धान मंडी आवास घर भत्ता राशन कार्ड विषय में संपूर्ण भिडटी को देखिले जानीपारे कौन सब अपडेट रही आम चैनल को प्रथम कर आसी चैनल को सब्सक्राइब करी आपण को भल पाइबा स्वरूप भिडटी को छोट छोट लाइक टे कर दिंतु एवं कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखि दिंतु आज प्रथम खबर खाता को गला सुभद्रा टंका तुरंत करनियंतु चेक अंतर्जातीय महिला दिवस अवसर रविवार सुभद्रा योजना हिताधिकारी अकाउंट को गला चतुर्थ किस्तिर टंका पूरी तालबणा सभास्थल टंका पठाई मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी राज्य में 1 कोटी 2 लाख रु अधिक महिला अकाउंट को टंका जाइछि मुख्यमंत्री कहते एसत चलित थर 2,13,000 नुआ हिताधिकारी सुभद्रा योजन सामिल होती सभास्थल मुख्यमंत्री कहते ओडिशार महिला आर्थिक स्वाधीनता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने दिगरे सुभद्रा योजना नारी शक्तिर स्वप्न को एक नूतन परिचय देती महिला माने निजस्व व्यवसाय एवं दक्षता विकास जड़ित हुए स्वावलंबी हो पारिछन्ते मोट 1 कोटी 2,12,665 जन हिताधिकारी को सुभद्रा टंका दि जाइछि बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना देइछन्ते से कहते 5,000 कोटी रु अधिक टंका सीधा सुभद्रा हिताधिकारी बैंक अकाउंट को जाइए। परवर्ती खबर भारत बनिला विश्व विजयी संजू धुआंधार बैटिंग भांगिला विराट कोहली और आफरीदी बड़ रेकर्ड T20 विश्वकप 2026 महालड़ाई भारत विजयी होइछि न्यूजीलैंड विपक्ष फाइनल मैच भारतीय बैटरमैन रनर वर्षा करथिले विशेषकर संजू सैमसन का वज्र प्रहार किवी बोलर को लाइन लेंथ भुलाई देला यही विजय से भारत तृतीय थर पर T20 विश्वकप ट्रॉफी निज नाम करिछि आपण जदि सतरे क्रिकेटर फैन कमेंट रे वंदे मातरम लिखि दियंतु। परवर्ती खबर बदलिला गैस बुकिंग नियम एणिकी 21 दिन नहले मिलिबनी नुआ सिलिंडर चिंतार पड़ जाइछन्ति ग्राहक माने विश्व परिस्थिति को दृष्टि रखी घर गैस सिलिंडर बुकिंग पे नियम में परिवर्तन कर जाइछि बुकिंग अवधि को 15 दिन 21 दिन को वृद्धि कर जाइछि अर्थात गोटे सिलिंडर एवं अन्य सिलिंडर वितरण मध्य 21 दिन व्यवधान रहिबो एही नूतन नियम को कार्यकारी करने एजेंसी गुड़िकर सॉफ्टवेयर तुरंत अपडेट कर जाइछि तेबे बुकिंग प्रक्रिया सामान्य रही ग्राहक माने परवर्ती सिलिंडर पाइबा मात्रे बुक करें किंतु मंत्रालय केवल 21 दिन पर बुकिंग करने को अनुमति देवा विषय में विचार करुछे जदि यही नूतन नियम कार्यकारी हुए तेबे पूर्व सिलिंडर 21 दिन अवधि अतिक्रम करने पर आपण को केवल परवर्ती सिलिंडर बुक करने को अनुमति दिया। परवर्ती खबर विकसित होगा पुरी रेल स्टेशन 65 दिन जाए ट्रेन चलाचल बाधाप्राप्त प्लाटफर्म नंबर 7 और 8 रे विकासमूलक कार्य समेत स्टेशन यार्ड बालास्टल ट्रैक निर्माण यात्री सुविधा और कार्यक्षम दक्षता वृद्धि करने स्टेशन गुरुत्वपूर्ण भित्तिभूमि उन्नतीकरण कार्य घोषणा कर पूर्वतट रेलवे एणु यही अत्यावश्यक कार्यगुड़िक सहज करने आसंता 11 मार्च रु 16 मे पर्यंत अनेक ट्रेन सेवा अस्थायी भाव में चलाचल परिवर्तन कर अवधि यात्री सुविधा संक्षिप्त अवधि तथा संक्षिप्त उत्पत्ति स्टेशन एवं पुरी मध्य बस सेवा व्यवस्था सूचनाजोग्य उक्त अवधि मध्य निर्दिष्ट तारीख गुड़िक साखीगोपाल स्टेशन लोकमान्य तिलक टर्मिनस पुरी एक्सप्रेस गांधीधाम पुरी एक्सप्रेस कामाख्या पुरी एक्सप्रेस तिरुपति पुरी एक्सप्रेस सियालदा पुरी दुरंत एक्सप्रेस भालसाड़ पुरी एक्सप्रेस संबलपुर पुरी इंटरसिटी एक्सप्रेस संक्षिप्त अवधि प्रदान करिबो। परवर्ती खबर संबलपुर खूब शीघ्र खोल CGHS हेल्थ सेंटर मिला केंद्र सरकार का ग्रीन सिग्नल प्रतिष्ठा CGHS वेलनेस सेंटर संबलपुर एक नूतन केंद्र सरकारी स्वास्थ्य योजना CGHS वेलनेस सेंटर प्रतिष्ठा केंद्र सरकार सबु प्रकार अनुमोदन प्रदान कर सारी खूब शीघ्र संबलपुर स्थापना होगा जाऊँगी केंद्र शिक्षा मंत्री तथा संबलपुर सांसद श्री धर्मेंद्र प्रधान को अनुरोध पर चिठी लिखि संपर्क में सूचित कर केंद्र स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा श्री प्रधान गत 8 सेप्टेम्बर 2025 केंद्र स्वास्थ्य मंत्री श्री JP नड्डा को पत्र लिखि संबलपुर एक CGHS हेल्थ सेंटर आवश्यकता विषय जनइथिले से पत्र रे उल्लेख करथिले संबलपुर BSNL डाक विभाग आयकर विभाग पूर्वतट रेलवे केंद्रीय अबकारी विभाग CRPF ग्रुप सेंटर
आईआईएम एवं केंद्रीय विद्यालय पर अनेक गुरुत्वपूर्ण केंद्रीय संस्था रही। परवर्ती खबर कैपिटल पुलिस अवहेला गज होगला प्राय 18 क्विंटाल धान। कैपिटल पुलिस अवहेला गज होगला प्राय 18 क्विंटाल धान। कैपिटल थाना आगे गजा धान रखी चाषीर प्रतिवाद। मंडी में कटनी चटनी प्रतिवाद गत 18 तारिख नवनिर्माण संगठन नेतृत्व में विधानसभा आगे धान रखी विक्षोभ करथिले चाषी। पुलिस विक्षोभकारी को गिरफ्त कर कोर्ट चालाण करथिला। अन्यपटे धान गाड़ी जबत करथिला। गिरफ चाषी को बेल मिल जाइथिला। हेले जबत होइतिबा धान को चाषी को देई नथिला पुलिस। आज कोर्ट को निर्देश क्रमे धान गाड़ी छाड़वा को बाध्य होइतिला पुलिस। हेले पुलिस बाबू अवहेला धान बस्ता बाहर पड़ी पड़ी खराब हो जाइछि। धान गज बस्ता फटई बाहर को बाहरी। आखि आगे कष्ट अर्जित धान नष्ट हो जाइतिबा देखि दुखरे भांगी पड़िचंते जगतसिंहपुर जिलार चाषी ध्रुवचरण परिडा। परवर्ती खबर कमिब तापमात्रा। आज 3 दिन प्रबल वर्षा कमिब तापमात्रा। घूर्णिबल प्रभाव में काली जाए वर्षा संभावना। ओडिशा उपरे सक्रिय थिबा घूर्णिबल प्रभाव में वर्षा हेब। राज्यर विभिन्न जिले में आसंता काली पर्यंत बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेब। आज 4 जिले में प्रबल और अति प्रबल वर्षा होने संभावना रही। सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी होइछे। यही 4 जिले में बिजुली घड़घड़ी वर्षा सह 40 से 50 किलोमीटर बेगर पवन बहवा संभावना रही। सेहीपरि आज 22 जिला को येलो सतर्कता जारी कर 9 तारिख में केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर और भद्रक जिले में हालुकारू मध्यम धरण वर्षा होगा सह बिजुली घड़घड़ी संभावना रही। अन्य जिले में पाग सुखिला रहिबो। 10 तारिख पुणी पाग सुखिला रहिबा नै पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर युद्ध भितर एबे पर्यंत केते भारतीय सुरक्षित फेरिचंती सौदी सरकार देले तथ्य। ईरान उपर अमेरिका और इस्राएल आक्रमण जो मध्य प्राच्यर उत्तेजना वृद्धि पाउछे। एहाकु नै भारतीय वैदेशिक मंत्रालय एक विबृति जारी करिछे। वैदेशिक मंत्रालय जड़े मुखपात्र कहिसेंति जे भारत सरकार पश्चिम एशिया एवं उपसागर अंचल में द्रुत गति विकसित होता परिस्थिति उपर नजर रखिछे। विशेषकर सेठारे परिवहन किंबा स्वल्पकालीन गस्तर फसी रही भारतीय नागरिकों संपर्क में वैदेशिक मंत्रालय कहिछि जे यही अंचल समस्त भारतीय नागरिकों को स्थानीय कर्तृपक्ष निर्देशावली एवं सेमानक स्थान में भारतीय दूतावास किंबा वाणिज्य दूतावास द्वारा जारी परामर्श पालन करने को परामर्श दि जाए। यही देशगुड़िकर समस्त भारतीय दूतावास एवं वाणिज्य दूतावास गुड़िक विस्तृत परामर्श जारी करछन्ते एवं वर्तमान परिस्थिति सहित जड़ित चिंतार समाधान करिबारे सहायता करने 24x7 हेल्पलाइन स्थापन करछन्ते। परवर्ती खबर नंदन कानन जंतु अदल बदल आसवे 5 प्रजातिर 11 जीवजंतु। प्रथम थर आसब रिंगटन लेमुर। नंदनकानन प्राणी उद्यान को आसवे नुआ अतिथि। प्राणी उद्यान थिबा जीवजंतु को रक्त संपर्क बदले सेमानक मृत्यु संख्या कमाइबा यही अदल बदल प्रक्रियार मुख्य उद्देश्य। सही अनुଯାୟୀ नंदनकानन प्राणी उद्यान और विशाखापट्टनम स्थित इंदिरा गांधी चिड़ियाखाना मध्य जीवजंतु अदल बदल प्रक्रिया आरंभ होइछि। अदल बदल प्रक्रिया नंदनकानन को 5 प्रजातिर 11 जीवजंतु आसबे। एहार प्रति बदल में 5 प्रजातिर 15 जीवजंतु नंदनकानन को जाइछन्ते। परवर्ती खबर होइगला फाइनाल। यही तारीख में चाषी खाता को आसीपारे 2000 टंका। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 2000 टंका यही तारीख में आसवा नहीं सूचना रही। चाषी मैंने प्रधानमंत्री किसान योजनार 22तम किस्ती पर बहुत दिन धरी अपेक्षा करी रहिसेंति। प्रथमे आकलन करा जायतिला जे फेब्रुआरी शेष में अपेक्षा शेष हेब। तापर होली पूर्व चाषी मैंने प्रत्येक को 2000 पाइबे बोली आकलन करा जायतिला। फेब्रुआरी मास शेष होईगला एवं होली मध्य बीतीगला किंतु ए पर्यंत चाषी आकाउंट टंका जमा होई नाही। प्रधानमंत्री किसान योजना अधीन चाषी मान आर्थिक सहायता मिलता है। यही योजना अधीन चाषी मैंने वार्षिक 6000 पाते। यही टंका प्रत्येक को 2000 किस्ती प्रदान कराए। गणमाध्यम रिपोर्ट एवं एक तारीख प्रकाश करुचे। जदि गणमाध्यम रिपोर्ट को विश्वास कराए तेबे प्रधानमंत्री किसान योजनार 22तम किस्ती मार्च 13 तारिख में घोषणा कर प्रकृत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसाम गस्तर जिबे। यही गस्त समय प्रधानमंत्री मोदी कृषकों लाभर 22तम किस्ती घोषणा करि पारन्ते। तथापि ए संपर्क में कौन सरकारी सूचना प्रकाश कराଯାए नाही। एबे सही चाषी विषय कथा जो मैंने 22तम किस्ती पाइबा योग्य।
ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜମିପଟ୍ଟା ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଚାଷୀ ହୋଇଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିର 22ତମ କିସ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସିଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ 60 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଲା ଗ୍ୟାସ୍, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ କି କମିବ? ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲେ କେତେ ବଢ଼ିବ ଓ କେତେ କମିବ ଗ୍ୟାସ୍ର ଦାମ? ଯୁଦ୍ଧର ଅଷ୍ଟମ ଦିନରେ ହଠାତ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର 60 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଗକୁ ଦର ବଢ଼ିବ କି କମିବ ଜାଣନ୍ତୁ। କେମିତି ଇରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଖାଉଟିଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼େଇଲାଣି। ଇରାନ ସହ ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଶାନ୍ତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ। ଭାରତର ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ସମ୍ପୃକ୍ତି ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। କାରଣ ସିଧାସଳଖ ଖାଉଟିଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ହୋଇଛି ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରହାର। ଆଉ ଏଥିରୁ ବର୍ତ୍ତି ପାରିନି ଆମ ରାଜ୍ୟର ହାଣ୍ଡିଶାଳ। ଯୁଦ୍ଧର ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ହଠାତ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର 60 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ କେମିତି 5000 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ହେଉଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି? କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥନୀତି ବିଶାରଦ? ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। 5000 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଏପଟେ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶାର ହାଣ୍ଡିଶାଳରେ ପଡ଼ିଲାଣି। ଯୁଦ୍ଧର ଅଷ୍ଟମ ଦିନ ହଠାତ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଦର 60 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଫଳରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମମତାଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ ବେରୋଜଗାରୀ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କୁ ମାସିକ 1500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ଶନିବାର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମାସରେ ଏହି ଭତ୍ତା ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି। ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ SIR ବେଳେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା TMC ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା 8 ତାରିଖ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ବେରୋଜଗାରୀ ଭତ୍ତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 21 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସ ବର୍ଗର ମାଧ୍ୟମିକ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିଥିବା ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 7ରୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 1500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବ ଭତ୍ତା ବୋଲି ମମତା କହିଛନ୍ତି। ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଯୁବକ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା। ବିଶ୍ୱ ପାଳି ସାରିଛି ମହିଳା ଦିବସ। ଏହି କ୍ରମରେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିଠାରେ ଏହି ଦିନରେ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଦିବସକୁ ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଉକ୍ତ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ବ୍ଲକର 25 ପଞ୍ଚାୟତ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶହ ଶହ ମହିଳା ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ପହଞ୍ଚି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଅଟୋରେ ଆବଶ୍ୟକତାଠୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଅଟୋରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରକାଶ ଯେ ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଅଟୋ ମଧ୍ୟ ଯାତାୟାତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ବୁହାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଦୁର୍ଘଟଣା କାରଣ ହେଉଥିବା ନଜିର ରହିଛି। ତେବେ ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ଦରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘରେ ପଶିଗଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଏକ ଘରେ ପଶିଗଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ଛକରେ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦଶପଲ୍ଲା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଖୋର୍ଦ୍ଧା 57 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ପ୍ରତିଦିନ ଘଟୁଛି ଦୁର୍ଘଟଣା, ଅକାରଣରେ ଯାଉଛି ଜୀବନ। ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଟୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବୈଦ ଫୁଲବାଣୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ବାବୁଲା ଗନ୍ତାୟତର ଘର ମଧ୍ୟକୁ ପଶିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ବାବୁଲାଙ୍କ ବଡ଼ ଝିଅ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୋଷା କୁକୁର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏକ ସାଇକେଲ ଓ କିଛି ଘରୋଇ ଉପକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକର ବୁଗୁଡ଼ା ଓ ବୁଗୁଡ଼ା କଲୋନୀ ମଧ୍ୟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଧା ଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରେକର ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଧନଜୀବନ ହାନି ହେଉଛି। ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାସ୍ତାରେ ସ୍ପିଡ୍ ବ୍ରେକର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଷ୍ଟମ ବେତନ ପୂର୍ବରୁ DAକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ବଢ଼ିଯିବ ଏତେ ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଡିସେମ୍ବର 31, 2025ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ 1ରୁ 1.5 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ଏବଂ ଏହା ଜାନୁଆରୀ 1, 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦରମା ବକେୟା ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଅବଧିର ପ୍ରଥମ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପାଇଁ ସମୟ ଆସିଛି। ବେତନ କମିଶନଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ଏହି ଅବଧିର ପ୍ରଥମ ଡିଏ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାତ ପାଖରେ ଟ୍ରଫି, ସଞ୍ଜୁ ଅଭିଷେକ ଇଶାନଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ, ଭାରତର ବିଶାଳ ସ୍କୋର। କି ଭୟଙ୍କର ମାଡ଼! କିଏ କହୁଥିଲେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବିଦାୟ କରାଯାଉ, କିଏ କହୁଥିଲେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ କାହିଁକି ଖେଳିବେ। କ୍ରିକେଟ ଆଉ କ'ଣ କି? ଇଏ ସଂଘର୍ଷ ଓ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରତିଫଳନ। ଇଏ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଉ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ଭଳି ମୁକାବିଲା, ଯାହାକି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚାପରେ ଖେଳିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ତାହାକୁ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଇନିଂସରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଟର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଓ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଭରରେ ଛକା ଓ ଚୌକା ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରିଲିଜ୍ ହେଲା ଧୁରନ୍ଧର 2 ଦ ରିଭେଞ୍ଜର ଟ୍ରେଲର। ରଣବୀର ସିଂଙ୍କ ଅପକମିଂ ଫିଲ୍ମ ଧୁରନ୍ଧର 2 ଦ ରିଭେଞ୍ଜର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ଦମଦାର ଆକ୍ସନ, ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଚ୍ଛଦ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ରଣବୀରଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ଅବତାର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏବେ କେବଳ ଧୁରନ୍ଧର 2କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। କେବଳ ଦର୍ଶକ ନୁହେଁ, ବଲିଉଡର ତମାମ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି ଟ୍ରେଲର। ବଲିଉଡର ଅନେକ ଷ୍ଟାର ଟ୍ରେଲରକୁ ନେଇ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆଲିଆ ଭଟ୍ଟ ଓ ହ୍ରିତିକ ରୋଶନ ଅନ୍ୟତମ। ବିଷ୍ଟ ମୋଡ୍ ଅନ୍ ଭଳି ଶବ୍ଦରେ ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଟ୍ରେଲରରେ ରଣବୀରଙ୍କ ଅନ୍ଦାଜ ଏତେ ଦମଦାର ହୋଇଛି ଯେ ଫ୍ୟାନ୍ ଓ ସେଲିବ୍ରିଟି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ହ୍ରିତିକ ମଧ୍ୟ ରଣବୀରଙ୍କ କାମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ରବି ଧାନ କିଣା ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କଲା ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ମେ ମାସ ପହିଲାରୁ ରବି ଋତୁରେ ହୋଇଥିବା ବଳକା ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ କିଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ମେ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରବି ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୁନ୍ 30 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଚାଲିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବାଲେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼, ଭଦ୍ରକ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବୌଦ୍ଧ, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କୋରାପୁଟ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ପୁରୀ, ରାୟଗଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଆଦି 20 ଜିଲ୍ଲାରେ ରବି ଧାନ କିଣା ହେବ। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଧାର କାର୍ଡ ତିଆରି କରିବା ବେଳେ ରୁହନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ସତର୍କ। ଜୀବନରେ କେବଳ ଥରେ ବଦଳ ହେବ ଏହି ସୂଚନା। ଦେଶର ପ୍ରାୟ 90% ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଅଛି। ଆଜିକାଲି ଆଧାର କାର୍ଡ କେବଳ ଏକ ପରିଚୟ ପତ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା, ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେବା କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ ସିମ୍ କିଣିବା ହେଉ, ପ୍ରାୟ ସବୁଠାରେ ଆଧାର ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି କାରଣରୁ ଏଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ସଠିକ୍ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ଭୁଲଗୁଡ଼ିକ ପରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଆଧାର ଜାରି କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥା UIDAI କିଛି ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କଠୋର ନିୟମ ସ୍ଥିର କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ନବୀନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଖୁସି ଆସିଲା ସୁଭଦ୍ରାର ଟଙ୍କା। ଖାତାକୁ ଗଲା ଆଉ 5,000 ଟଙ୍କା। ପୁରୀ ତାଳବଣିଆରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ସୁଭଦ୍ରା ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ବାବଦ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ହେଲେ ୟାକୁ ନେଇ ବି ତେଜିଛି ରାଜନୀତି। ମହିଳା ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ପାଇଲେ ସୁଭଦ୍ରାର ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। 1,02,12,665ରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା 5,000 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା। ପୁରୀ ତାଳବଣିଆଠାରେ ଆୟୋଜିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ରିମୋଟର ବଟନ ଦାବି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଯିବାର ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ଦୃଶ୍ୟ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଥର 2,13,000 ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବି ପଶିଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଅର୍ଥ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 6 ଲକ୍ଷ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ମିଳିବ ଭତ୍ତା। 2026-2027 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ବଜେଟ୍। 2026-2027 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ବଜେଟ୍। ଏଥିରେ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲେ ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ ନିୟମ ଆଉ ଲାଗୁ ହେବ ନାହିଁ। ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 6 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପେନସନ ମିଳିବ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଏନେଇ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।